নমস্কার এই বন্ধুরা, যে আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও মন্দিরের নিয়ে এসেছি। এটা একটা প্রাচীন মন্দির, এটা কোটিলিঙ্গেশ্বর মন্দির। তো বন্ধুরা, আমরা আসছি একটা পুরাতন মন্দিরে। দেখো, এটা কোটিলিঙ্গেশ্বরা মন্দির। এই মন্দিরটায় আমরা যাচ্ছি এখানে। তো দেখাবো আপনাদেরকে সবাইকে মন্দিরটার কি মহিমা। অনেক পুরান মন্দির এটা, শত শত বছর এই রাজরাজাদের আমলের এই মন্দিরটা। দেখুন, এই মন্দিরটাকে কোটিলিঙ্গেশ্বরা মন্দির বলা হয়। তো আপনাদেরকে দর্শন করাবো। দেখুন মন্দিরটার গেট দেখুন কত নিচু। বলে না যে ঠাকুরের কাছে এসে মাথা নিচু করে যেতে হয়, তো দেখুন এখানে যাওয়ার রাস্তা নিচু হয়ে যাওয়াই লাগবে সবার। দেখুন, এটা হলো রাজাদের আমলের এই মন্দিরটা। এখানে যতই বড় লোক আসুক না কেন, এখানে নিচু হয়েই আসতে হবে। আর দেখুন, এটা একটা প্রদীপ মতন, কিন্তু এটা ঘুরে। এটা একটা কি রহস্য আছে, হয়তো আমরা জানি না। দেখুন, এটা কিন্তু এমনিতেই ঘোরে না, সবার দ্বারাই ঘোরে না, কিন্তু কেউ কেউ ঘোরাতে পারে, কেউ ঘোরাতে পারে না এটাকে। চলুন ভিতরে যাই এবার। দেখুন ভিতরে যাওয়ার রাস্তা। লিঙ্গেশ্বর মন্দির, ব্রাহ্মণ এখন বলে রাখে সে এটা হলেন হাত। ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಾಡಿದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕು ಪುರಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಸರ್. ಇದು ಕೋಟಿಲಿಂಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೋಟಿಲಿಂಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಫೀಟ್ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ತೀವಿ. 4 ಫೀಟ್ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಾಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಗ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1419 ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಾಕ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಣ್ಣ ಮಗ 3 ಶಿಲೆಗಳು ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ 3 ಕಾಲಿನ ಮಂಚ. 3 ಕಾಲಿನ ಮಂಚ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅದು ಆದಿಶೇಷ ಮಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಟಿಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷ ಇರ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ 3 ಕಾಲಿನ ಮಂಚ. ಮನುಷ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 4 ಕಾಲಿನ ಮಂಚ, ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 3 ಕಾಲಿನ ಮಂಚ ಅಂತ. ನಾವು ಆ ಮಂಚ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸವಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ಮುಂದಿನ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಿಲೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಪಿ ಪಂಪಾಪತಿ ಲಿಂಗು, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಕಾಲಕಾಲೇಶ್ವರ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥ, ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸವಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ಲಿಂಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಲಿಂಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೋಟಿ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಟ್ಟಂಗೆ 101, 501, 1001 ಈ ತರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಲಿಂಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಲಿಂಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಒಂದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 11 ಲಿಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ವಿ. 3 ಫೀಟ್
ಡೀಪಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿಸೋದು ಅರಿವಾಣ ಅಂತ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಅರಿವಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲೇ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿತ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವಿಕರ ವಾಕ್ಯ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಜನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ತರದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ 3 ಕಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. 2 ಕಲ್ಲು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಅಂತ್ಯಗಾಲದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತ್ರೈತ್ರ ಈಗ, ಒಂದು ದ್ವಾಪಾರ ಈಗ, ಒಂದು ಕಲಿಯುಗ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಗಾಲದ ಕಲ್ಲು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು 3 ಫುಟ್ ಡೀಪಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದಾಗ ನಮಗ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಂದಿ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾನೆ ಸರ್. ನಂದಿ ಮುಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಮುಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಭೂಮಿಕೆನ 7 ಫೀಟ್ ಡೀಪಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಲಿಂಗ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ನೀರೋಗ ಪಾಣಿಜಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಲಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ಬಲಗಡೆ ನಮಗೆ ಎಡಗಡೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಸರ್. ಇದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕೊನೆ ಸೋಮವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, 7 ಬಾವಿ 7ನೇ ಸಮುದ್ರ ಕೈಲಾಸ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕೊನೆ ಸೋಮವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುನಿಷ್ಗಂಡ್ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಸರ್. ಮುನಿಷ್ಗಂಡ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ 2 ಚೀಲ ಅಮೃತಕಾಳ ಕುದಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಂಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಮುನಿಷ್ಗಂಡ್ ಲಿಂಗು ಸಿಟ್ಟಾದ ಲಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದಗಿಟ್ಟು ಇದ್ದಂಗೆ রথোৎসব ಅಲ್ಲಿ বলতে বন্ধুরা এখানে একটা কুয়া আছে এই ভিতরে। এই কুয়াটার জল কোনো সময় ফুরায় না। এই কুয়ার জল দিয়েই শিব ঠাকুরের অভিষেক করা হয়। দেখুন এখানে কিন্তু ভিতরে একেবারে চারিদিকে দেওয়াল, একেবারে ভিতরে কিন্তু সেই মন্দির স্বামীজি বলেছেন যে মহিমা ঠাকুরের। তো দেখুন, এই দেখুন বন্ধুরা, সেই কোটিলিঙ্গেশ্বর বলে না। এই দেখুন লিঙ্গগুলো, একটা লিঙ্গের পাশে কতগুলো লিঙ্গ তৈরি করা। আপনাদেরকে সব লিঙ্গগুলো দর্শন করাবো এক এক করে। এই মন্দিরটা কিন্তু অনেক পুরনো, 100 বছর পুরনো। আগে এই মন্দিরটা কিন্তু রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন, সেই সময় এই মন্দিরটা তৈরি। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন, উনি এই মন্দিরটা তৈরি করেছিলেন। দেখতেই পাচ্ছেন মন্দিরের শিবলিঙ্গ গুলো, প্রত্যেকটা লিঙ্গে পুজো করা হয়েছে। দেখুন সকালবেলা এই যে জিনিসটা বন্ধুরা, এইটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বলে এটা একটা খাজানার একটা চাবি বলে না, সেটার মতন। সে রাজাদের আমলের যে খাজানা ছিল, সে খাজানার চাবি এটা। দেখুন এখানের মূর্তিগুলো, এটা হলো গর্ভগুড়ি বলে, এটা গর্ভগৃহ বলে না, সেইটা শিব ঠাকুর। দেখুন দেখুন প্রত্যেকটা স্থানে এক একটা ভগবানের মূর্তি আছে। দেখুন গণেশের মূর্তি, এটা লিঙ্গ শুরু। আপনাদেরকে তো আমি দেখিয়েছি ওই পাশটা। দেখুন আবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ও পাশটা তো দেখে আসলাম নিচে। এটা হলো উপরের আরেকটা স্থান। তো এখানে লিঙ্গগুলো তৈরি আছে, এক একটা লিঙ্গের 100টা করে মাহাত্ম্য। দেখুন এই মন্দিরটা প্রত্যেকটা স্থানে শিবলিঙ্গ আছে। তো কোটিলিঙ্গেশ্বর বলে এই কারণেই যে এক একটা লিঙ্গের 100টা করে মাহাত্ম্য আছে, 100টা করে 101টা করে নাম আছে।
দেখুন দেখুন প্রত্যেকটা স্থানে এক একটা মূর্তি আছে। আমরা তো সবকিছু জানি না, হয়তো এই শিবলিঙ্গ গুলো মাহাত্ম আমরা জানি না। ব্রাহ্মণ দেখেছেন তো বলেছে, উনি ওনার ভাষায় বলেছে। দেখুন একেবারে পুরা আগামাথা দেখুন শিবলিঙ্গ গুলো। দেখুন এতটা নিচে নিচে দরজা, ঢুকতে হবে একেবারে প্রত্যেকটা রাস্তায় নিচু হয়ে। দেখুন সব জায়গাটাই শিবলিঙ্গ। এটা হলো উপরের তলায় মন্দির, আর প্রথমে দেখিয়েছিলাম সেটা হলো নিচের তলায় মন্দির ছিল। দেখুন এই শিবলিঙ্গ গুলো দেখুন, কত অদ্ভুত দৃশ্য। দেখুন রুদ্রাক্ষের মালার মতন লিঙ্গটা, এটা তো আরো সুন্দর। দেখুন এক একটা লিঙ্গ কত সুন্দর করে তৈরি করা আছে। দেখুন দেখুন বন্ধুরা, একেবারে ওই শেষ পর্যন্ত পুরো এগুলো দেখুন শিবলিঙ্গ। দেখুন এখানে নিচু হয়ে চলতে হবে, তো আমার চলতে চলতে কোমরটা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, তবুও ভোলেনাথের কৃপায় আমি আপনাদেরকে দর্শনগুলো করাচ্ছি। দেখুন এই একটা লাইন, এখানে একটা লাইন, এগুলো কিন্তু সবই শিবলিঙ্গ। দেখুন এখানে এরকম নিচে হয়ে চলতে হবে, ভগবানের সামনে এসে মাথা নিচু করেই চলতে হয়। তো এরকমই সিস্টেম করা এখানে, যে নিচু হয়েই চলতে হবে। দেখুন প্রত্যেকটা পাথরে এক একটা মূর্তি করা আছে সুন্দর। এটা মনসা মূর্তি। দেখুন এই একটা মূর্তি, সব মূর্তিগুলোর একটা আলাদাই একটা মাহাত্ম। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, কত সুন্দর কোটিলিঙ্গেশ্বর মন্দিরের দৃশ্যটা। দেখুন যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই শিবলিঙ্গ। এপাশ থেকে ওপাশ থেকে যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই শিবলিঙ্গ দেখা যাবে। দেখুন কি দারুণ শিবলিঙ্গ, এগুলো রুদ্রাক্ষের মালার মতন শিবলিঙ্গ গুলো তৈরি করা। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা কোটিলিঙ্গেশ্বর মন্দির। দেখুন সব লিঙ্গগুলো কি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা, তৈরি করেছে। দেখুন সেই রাজাদের আমলে এগুলো তৈরি করেছে পুরো। তো বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা কৃষ্ণদেব রায়, উনি তৈরি করেছিলেন এই মন্দিরটা। এই মন্দিরটা খুবই জাগ্রত, কিংবা অনেক শ্রদ্ধালুরা এখানে আসে, সবার মনোবাসনা পূর্ণ হয় এখানে এই মন্দিরে। তো আপনারাও যদি কেউ আসতে চান অবশ্যই দর্শন করতে আসবেন। আর আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখালাম। তো আমার ভিডিওটা কেমন হয়েছে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। এই একটা গাছ, এই গাছটা কিন্তু সবাই ভাড়া বাঁধে। দেখুন বহু বহু লোকে বহু বহু পুরনো এই গাছটা। তো এখানে সবাই যে যার মনস্কামনা করে এখানে ভাড়া বেঁধে যায়। দেখুন এগুলো বেঁধেছে। দেখো বন্ধুরা একটা কি সুন্দর গাছ, দেখো গাছগুলো কি সুন্দর ফুল হয়েছে, এগুলো মোহর ফুল। দেখো মোহর ফুল, এগুলোকে মহুয়া ফুল বলে। দেখুন বন্ধুরা পন্ডিতজি বললেন না যে শ্রাবণ মাসে এখানে রথযাত্রা হয়, এই যে সেই রথটা। দেখুন কি সুন্দর রথ, কত বিশাল রথ। দেখুন এই রথে করে ভোলেনাথকে নিয়ে পরিক্রমা করায় পুরো গ্রামে।
দেখুন শ্রদ্ধালুরা এসছে অটোতে করে। দেখুন বন্ধুরা, মন্দিরের এটা আরেক ভাগে, এটা নবগ্রহের মন্দির। এখানে নবগ্রহ দেবতারা সব এই যে বিরাজিত। দেখুন, দেখতেই পাচ্ছেন সবাইকে। এটা নবগ্রহ মন্দির বলা হয়। এটা নবগ্রহের মন্দির। দেখুন শ্রদ্ধালুরা আসছে এখানে। পুরো আপনাদের এই মন্দিরটার দৃশ্য দেখাচ্ছি। দেখুন, এই মন্দিরটা এখনই সরকারের আন্ডারে চলে গেছে। আগে তো রাজার ছিল, এখানে পুরো সরকারি হয়ে গেছে মন্দিরটা। তো আপনাদের দেখালাম না যে মন্দিরটা, এটা এখানে সরকারের হাতে, পুরো সরকারি চালায় মন্দিরটাকে।